छोड़ के मालिक गायब हो जाता है। दिगंत दादा कहाँ गया देखा है? दुकान एरी कत जा दिगंत दादा? हाँ खाली दुकान एरी এনেকৈ কৰিলে নহ'ব ন। सब्जी ল'বলৈ সোমাইছিল চাফা सब्जी लेने का टाइम का वीडियो है। उसको वीडियो हमें खत्म कर रहा है। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हार्ट ভাল হ'বলৈ হ'লে ডেইলি খাব লাগিব। ডেইলি মাছ খাব লাগিব। ৰঙালাও ঘৰত দেখাই দে ঘৰত এনেই পইচা কেইটামান বেছি নহয়। দিগন্ত দাদা হাত ভাল হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব? হাত ভাল হ'বলৈ পিঁয়াজ খাব লাগিব। নহয় নহয় দেখা কাটৰ ষ্টাইলটো পিঁয়াজ খাব লাগিব পিঁয়াজ। পিঁয়াজ কাটি কাটি খাব দেখা দিয়ক উঠিলে আগত পিঁয়াজ কাটি কাটি খাব লাগিব আৰু সেইটো ভাল হ'ব। ইমান ভয় কৰে যে